बर्तमान आम पाड़ा खेमुंडी सब स्टाफ खबर पाइल जे आमको ए साहेब फोन जनइले आमको एमडीटी रु आसिया पूर्व सार जनइले जे सत्य साई स्कूल रे सर्ट सर्किट निया लगी तेणु आम काल कर जोड़े वाटर टेंडर गाड़ी नहीं आसलु आसला से सब स्कूल पिला बाहर काटे और भितर जाए देखिए जो कंप्यूटर सेक्शनटा अच्छी से कंप्यूटर सेक्शन ओभरलोड होगी स्पार्किंग होगी निया लगी तेणु से जाऊला आम सागे सागे CO2 व्यवहार कर डीसी व्यवहार कर लिभेलु लिभेला निया कंट्रोल को आसला आ सब चेक कलु आउ तले भी था कंप्यूटर सेक्शन से भी चेक कलु से निया ना ऊपर सेक्शन जाइए ऊपर सेक्शन निया ना सब क्लास रूम पशिलु तेणु मैडम की जनइलु तार टे ओभरलोड होती तेणु आपको चेंज करूँ वेयर चेंज करूँ ठीक तार लगातु कहीकि आम बाहर को आसली पिला कहूँ भितर न जावाई जो बेग बस्तीन अच्छी मैडम कही आगे बाहर देदेवाई एवं सब निया चेक करा देखिए निया ना आम रिपोर्ट नहीं केन्द्र को बर्तमान कौन पिला कार क्षति है कि कौन टीचर कि प्रिंसिपल कार किसी क्षति है कि पिला किसी क्षति है क्या पिला सब अलरेडी बाहर पलि आसते कहीं भी आहत होना समस्ते सुस्थ अच्छा। तो आज सकाଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସେମ୍ବଲି ସରିଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ତାପରେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମୋକ୍ ବାହାରିଲା ଉପର ଲେବ୍ରେ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେବ୍ରେ ସ୍ମୋକ୍ ବାହାରିଲା ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତଳକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଠି ମାନେ ଲକ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଲା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ମାନେ ସ୍ମୋକ୍ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଭିତରକୁ କିଏ ଯାଇପାରିଲୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ ଫାୟାର ଅଫିସକୁ ତାପରେ ଆମେ SDOଙ୍କୁ କଲ୍ କଲୁ ସେ ଆସିକି ତାର ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ସେଫ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ମିଟିଂ ହଲ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆଉ ହଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଧିକା ରଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ଆମେ ମାନେ ଆଗରୁ ସେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆମର କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ହଠାତ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନି ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଚିରଋଣୀ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିପଦରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି।